Opel Astra G سالی برارش 99 دوستان عزیز. من این نمود بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده، نمود بیرنه ماشین، من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механика. من اینجا سی دی پلیر نورد. پرابیگش 252,000 کیلومتر پرابیگ. من حالت سالن ماشین، من این حالت سالن کفای ماشین. باز اینجا لوکام دارد دوستان. موتور کشش، سوزشواری گاز بنزین. من این چشکای پیش دوستان عزیز. من این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا می شود دوستان عزیز. من رقم تلفن 92 850 01 05. مرسدس بنز الگانس سالی براریش 94 دوستان عزیز. من این نمود بیرنه ماشین، من نمود بیرنه ماشین، من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. اگر نوار پسند شما باشه حتما آبونه شدن، لایک ماندن رو فراموش نکنید. داخلی سالن من اینجا خیلی که دیده ایستاده اید. 4 الکتروپاکت، коробкаш مکانیک. من اینجا سی دی پلیر، سنتر زمانگ دارد. پرابیگش 451,000 کیلومتر. یادآور میشیم حجتهای سنجشی تکنیکیش 1 سال نمی باشد. من این حالت سالن ماشین، من این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. من حوالی سیدینی ها من خیلی روی کش ها کشیده موندگی. موتور 2 سوزشواری گاز بنزین. расход чиқиде газ киди? расходаш 10 та газ киди 80 километр мегардад. гусосиам трасса бо 85-90 та мегардад дӯстон азиз. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 38,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 899 19 89. хундай аванте соли барориш 2007. ماشین وگان نمی باشد. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. حجتاش نامی؟ حجتاش 1 سال نبود دوستان. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمانگ، من آینه چاش کناپشنی گرافیک میشد. коробкаш автомат. من خیلی که دیده ایستاده. سی دی پلیر دارد، مایتافون دارد، 2 تا سی دی های پیش ابا گرفت دوستان عزیز. پرابیگش 262,000 کیلومتر. من این حالت سالن ماشین سی دی هاش کاج می باشد. بسیار در حالت خوب. من این حالت سالن کفای ماشین. من اینجا باز مینی بار دارد. من موتور 1.6 سوزشواری بنزین. расходаш 6 لیتر 7 لیتر و 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. من این حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 72,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 828 50 10. خوندای توکسن سالی براریش 2010 دوستان عزیز.
ماشین وگان نمی باشد. من این نمود بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین چه خیلی که دیدی استادید. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر замок، منی آینه چاش кнопочный، коробкаш автомат, титрони. Дутта сиденьои пеш абагрев, мен инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, мани режими экошам ҳаст мана. Хай пробегаш маълум немефаҳмем. Мани ҳолати салони мошин бомаш панорама дӯстони азиз, мани чӣ хеле ки дида истодед. Сиденьёшам бисёр дар ҳолати хуб. Мани ҳолати салони қафои мошин. Мана бомаш чӣ хеле ки гуфтем панорама. Пробегаш 112,000 километр дӯстон. Мотор 2 сӯзишвори дизел. Расходаш 8 литр ва 100 километр мегардад дӯстони азиз. Нархи мошин 115,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 628 33 55 92 928 88 88. Opel Bechke соли барориш 96 дӯстони азиз. Манин намуди бернаи мошин. Мани намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. داخل سالن چه خیلی که دیده ایستاده. دو الکتروپاکت، коробкаш механик و اینجا CD پلیر دارد. پرابگ حیاتی معلوم نمیفهمیم. یعنی حالت سالن ماشین، یعنی حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز. پرابگش 312,000 کیلومتر دوستان عزیز. мотор 1.6 1.1 سوزشواریش گاز بنزین هر دوشم کار میکند. расходаш 10 تا 85-90 کیلومتر میگردد گساسی هوای خنک به. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 30,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 733 44 48. Opel Sedan соли барориш 96 дӯстони азиз. Мани намуди бернаи мошин. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш автомат. пробегаш 215,000 километр дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш номаълум гусасиян. нархи мошин 40,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 717 53 53. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзёз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас навор бардорони касби студияи Баҳодур дар хизмати шумо.
студия баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.